Welcome to my vlog. Good morning guys. Nanguha na pud ta og udlot sa kamuti. Amo ang gulay yun guys. Ay may kapalit ani og sudan guys. Nanguha na lang yung udlot ani sa kamuti guys. Oh, diya guys, oh. Para sa amo ang sudan ron guys, pamahaw guys. Karalit ka aning gulaya guys, no? Muni siya guys. Guys, oh. Thank you guys. Na guys, oh. Manguha na po ko og alagbati guys. Para isagol na mo sa mo ang lawuy guys. Maglawir ko ani guys. Butangan ra og kwat. Tangad bitsin ug asin guys. Matulo na nam kanon. Nga pa po ko alagbati guys. Yeah. Mao ni akong alagbati diri guys, oh, na guys. Ya, manguha ko guys og alagbati guys. Ni ako alagbati diri guys. Ako guys, presko kay ni guys. Tangan og kuan guys, tangad. May sudan guys. Pwede nang kong guys.